Sinang gusto ng spice biscuit? Spice biscuit. Perfect. Kaya guba na ito ka lang. Solar light pa. Thank you. Chop it. Drop it. Let's drop it. Ay. Taga! Sabihin mo, taga! What happened? Are you okay? Oh, don't touch it. Balik, balik, balik. Very good. Thank you. Ito isa ba bigay? Isa? Yan. Oh, kuya na. Ang kuya yan. Ang bak May mag-start na? Yes, yes. Okay. Namigay naman. Mag-umpisa naman. Kaya. Bigay mo kay Lola. Bigay ito na yun. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Saan ka? Ay, saan ito? Ang bedsheet mo na ito. Garan. Kaya, oh. Thanks. Hey. Tapo kayo dito para makita pa po ako. Ate Abebs. Ilang. Welcome. Ate Lisa. Thank you. Lisa. Ay, Nino. Kat. Maggie. Kat. Ay, thank you. Wait, Dad. Oh, yours. Thank you. Lola Nirma. Ay, ayun. Lola Nirma. Thank you. Alia. Thank you. Alia. Thank you. Alia. Uy, dapat isa-isa nag-distribute. Alia. Lukot man. Ilang, Mim. Mag-settle lang tayo Ito kay Talia. Talia. Thank you. Talia. Thank you. Talia. Kay Sky. Isa. Thank you, Nico. Sin, apat. Iya. Thank you. Makat. Yam. Ikit with. Yam. Japet. Kuya Japet. Yam. Yama. Uy, nabalik ka din. Ito Kome. Ito Kome. Yeah. Kuya Nico. Jacket. Sa iba kami, oh. Talia. Talia, Talia. Kuya Nico. Ito kami. Nico Jurgen. Run. Thank you. Thank you. Pope. Kuya Liam. Sky. Open my Sky. Check if you like it. Ate Kay. Italia. Ay, thank you. Tapos si Ate Kay.
Nico! Basahin ko ulit. Apa? Ay, basahin ko ulit. Oh, sa'yo nga. Sa'yo to. Yan. Thank you, mami. Nico! Talia, ayun nga. Two. Kaya taga-jacket. Jacket. Jacket! Thank you po. Welcome. Merry Christmas. Ayun pa! Iyan! Baka yung ibang ano. Iyan! Hala, hala, hala. Lala. Ay, happy niya! Nabasag. Ay, nabo. Open natin, open. Bigay ng best friend. Open mo dyan, Beng. Talia! Thank you, Dad. Ito, Talia lagi. Yes. Thank you din. Gantulis mo. Oh, that's fine. Kaya, malala mo eh, si Bol. Si Bol. Oh, pati niyo. His pajama. Wait lang, baby. Oo, Talia. Gabi, yari siya doon. Talia. 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 Ay, buksan mo yung kay, bigay ko kay Sky. Nag-ayaw gift eh. Grabe mga beauty daddy, uy, ang dami. Talia. Kita ko yung pinaka-nag-gift. Talia. Talia. Christmas tree. Oh, Talia. Oh, Talia. Oh, Talia. Oh, Ma'am Kat. Surgeon. Eh, Natalia yan. Sunod na ba? Tara nga siya. Oh, Talia. Oh, tara nga siya si Talia, please. Oh, kita Kat. Kat. Talia. Ma'am Kat. From Surgeon. Ito, Joriel. Yeah, nakakagod. Nine bucks yan. 9 bucks. Joriel. It's 3 bucks. Kaya lang. Pasal si Talia. Sino mag-open ka? No. No. Ano akong gift? Perfect. Ayan, mga ganahan. Wow. Thanks. Merry Christmas. Thank you. Hey! Nice. I love it. Allen.
Dami ko lang martilyo. Nice. Sa akin eh. Supa kayo. Talia, open your gift. Dali. Talia. Dito. Talia. Dali, open your gift. Dali. Open this one, oh. Ano ka sa likod, Lola? Ah, open this one. Open. Sit down, sit down, sit down. Dali, open. Open. Ah, what's that? Wow. Spin yan siya, mag-spin. Ah. Pero ako, takto ka. Wow! Ako, wala ko picture mo. Mag-spin yan sa talyo, like this, oh. I'm the win. Oh, you say thank you. Scared. You say thank you. You say thank you. Did you like the bag? What's the bag? Suot na yung bag na. Order like a mahal mo yun. Thanks. Pang yoga. Ha? Pang yoga. Pang jagger. Perfect. Wow. Gusto ba ni? Thanks. Perfect. I need more socks. I actually need more socks. I need more socks. Oh my god. Yay! Ganahan ko ay mag-jogging. Hmm? Mag-jogging. Kumain! Kumain! Smile na kayo. Bye. Ito, drive na! Drive na! Wait lang, wait lang. Ayan, Galing sa classmate. Abot sa butuan. How do you open this thing? Oh, isa to toy. Kanya na open. Bagsak lang yan. Thank you, Talia, for the shirt. Oh, Yes, so happy. It's so heavy daw. Na heavy. Pero bigyan ito na. Thank you. Titulo yan, titulo. Wait lang, daughter-in-law? Wait lang. Miko, Ito na. huwag ka na mag... Daughter-in-law? Kaya lang. Sin, Daughter-in-law? Daughter-in-law? wala na yung table, no? Kaya lang. Wala na yung table. Sige, dito kay sa harap ko, tatlo lang ang daughter-in-law ko, apat. I have 4 sons. So I have, Kati, pili kayo ha, kung gusto niyo, kunin niyo. Kakamitin niyo, kunin niyo. Kung hindi, galing ito sa iCrafter. Every time mag-birthday siya o Christmas, ito yung ginabigyan niya sa amin. Square me. Ito ka bang magamit? Basta gamitin ninyo ha, kung hindi, wag na. Nice choice, nice choice. Pwede din yung para sa akin. Sa kanya pala. Oh, Saan ka ba? ayan. Okay, so,
Madam. Oh, So mag-wish na tayo, Mi. magpa-picture na kayo. Katrina ka. Picture kayo. Ayan, nasa lamay lang. Dagat na lang ang kulang. Dagat kayo. Bukas may dagat. Ah, bagay. Sige na. Kapoy mo na pinili. Kapoy mo na pinili. Ayoko na. Wait, Sir, ay, dahil. Sige na mo. ano sa'yo? Maliit pa yan sa'yo. Hindi na. May video ko ba? Picture kayo. Picture kayong apat. Picture kayong apat. Teresa, Mili. Yes! Lunch yan. Boxer. Ang ganito sa ating picture sa atin. Okay lang, Mi. Wow, kapit may shop. Dapat wala sila dito. Wala kang shades. Kailan po ba? Hiya! Merry Christmas. Oh. Oo, alam mo. Kanya. Kanya.